आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। व्हाइट हाउस नए मकीन के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा है। कल सदर डोनाल्ड ट्रंप की रुखसती भी हो जाएगी। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ओहदाए सदारत का हल्फ उठाएंगे, मगर इस वक्त दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC फौजी छावनी में बदल चुका है। वो मंजर है जो हालिया तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा। तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान किसी भी किस्म की बदनज़मी से बचने के लिए, किसी भी हंगामाराई से बचने के लिए हर तरफ रुकावटें हैं, खारदार तारे हैं, सड़कों पर मुसल्लह एहलकार गश्त कर रहे हैं, जगह जगह बैरियर्स हैं। तकरीबन 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती सदर ट्रंप के हामियों की 2 हफ्ते कबल कैपिटल हिल पर चढ़ाई के पस मंज़र में की गई, जब बाइडन की बतौर सदर तौसीक के मौके पर ट्रंप के हामियों ने अमरीकी कांग्रेस की इमारतों पर धावा बोल दिया। अमरीकी सिक्योरिटी इदारों को खदशा है कि ट्रंप के हामी एक बार फिर ऐसी ही कोई हमला करेंगे, इसलिए पूरा वाशिंगटन DC मुसल्लह एहलकारों के सिक्योरिटी हसार में है। वाशिंगटन में ही नहीं, अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मुसल्लह एहतजाज का खतरा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्फबर्दारी की तकरीब पर हमला हो सकता है या बड़े पैमाने पर मुजाहरे पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल सकते हैं। हैरानकुन बात यह है कि एहलकारों की नज़रियाती और सियासी वाबस्तगी जांचने के लिए FBI ने वाशिंगटन में मामूल तमाम नेशनल गार्ड की तैनाती से कबल उनकी स्क्रीनिंग भी की। इससे भी दिलचस्प ये भी बात है कि दुनिया भर में जमहूरियत के पासबान अमेरिका में पुरअमन जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार के लिए सिर्फ दारुल हुकूमत में 25,000 फौजियों की ज़रूरत वहाँ पेश आई है। और दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये तादाद अमरीकी और अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों से इस वक्त 5 गुना ज़्यादा है, जो कि सिर्फ वाशिंगटन DC में तैनात किए गए हैं। कोरोना की वजह से भी बाइडन की हल्फबर्दारी की तकरीब को महदूद रखा गया है और ज़्यादातर जो सेशन है वो वर्चुअल होगा। ट्रंप ने अब तक इलेक्शन में अपनी नाकामी तस्लीम की है, ना बाइडन को मुबारकबाद दी है, जबकि वो तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत न करने का भी ऐलान कर चुके हैं। इस लिहाज से इंतहाई गैर मामूली तकरीब होगी ये अब पूरी अमरीकी तारीख में। इसलिए नौ मुंतखब सदर बाइडन को इस वक्त मुनक़सिम अमरीकी कौम को मुत्तहिद करने का चैलेंज भी दरपेश है। बाइडन की जानिब से दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए जाने का इम्कान है। पहले ही रोज़ ट्रंप के मुसलमान मुखालिफ फैसले ख़त्म करेंगे, जिनमें ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक पर आयद मुतनाज़ा सफरी पाबंदियों का खात्मा भी शामिल है। इस फैसले के बारे में बाइडन ने इलेक्शन से कबल ही दुनिया को आगाह कर दिया था। वाशिंगटन से इस पूरी सूरत हाल का आंखों देखा हाल तज़िया भी हासिल करेंगे। एक छोटा सा वक्फा हम लेते हैं, वापस आएंगे। हमारे साथ फैज़ रहमान होंगे, सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन DC में। अमेरिका का दारुल हुकूमत, ख़ास तौर पर उसके मरकज़ी सरकारी इदारे और वाइट हाउस इस वक्त बदतरीन और सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में है। 25,000 अमरीकी नेशनल गार्ड इस वक्त अमरीकी दारुल हुकूमत में तैनात हैं। इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी पूरी दुनिया में तैनात नहीं है। उनको सबको भी मिला लिया जाए तो ये बड़ी तादाद है। न सिर्फ ये कि वाशिंगटन DC बल्कि अमरीका के चप्पे चप्पे पर हर स्टेट के अंदर ये अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, किसी भी एहतजाज, किसी भी हमले को रोकने के लिए। कल है तब्दीली का दिन, जब सदर ट्रंप का आखिरी दिन होगा और नए प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है वो भी अमरीकी तारीख में कभी इस किस्म के मनाजिर देखने में नहीं आए। इस पूरी सूरत हाल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैज़ रहमान, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब। लोग कहते हैं पूरी सदी में ऐसे मंजर देखने में नहीं आए। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे मंजर है जो अमेरिका की पूरी तारीख में देखने में नहीं आए हैं। और यकीनन जब इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात है, सिक्योरिटी हिसार बनाए गए हैं, तो अमेरिका को हमले का ख़तरा है, मगर बाहर से नहीं, अंदर से। बिल्कुल, शुक्रिया कामरान साहब। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है और इंतहाई नाकाबिल दिफा। यानी एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया के लिए अपने आप को मिसाल बना के पेश करता था जमहूरियत की, आज उसकी अपनी जमहूरियत की जो बेस्शन ऑफ डेमोक्रेसी है कैपिटल हिल, वो इस तरह से मंजर पेश कर रहा है कि आप खुद हमारे यहाँ जो रहने वाले हम जैसे लोग हैं वो आसपास फटक भी नहीं सकते, यानी परिंदा भी पर नहीं मार सकता लिटरली। आपने फरमाया कि 25,000 फौजी, ये तो 25,000 फौजी हैं, इसके अलावा हज़ारों पुलिस वाले भी इस पूरी जो सिक्योरिटी की कार्रवाई है उसमें शरीक हैं और तमाम जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं। और ये उसकी वजह ये है कामरान साहब कि अभी भी बड़ा सीरियस थ्रेट है और ये वो उन लोगों की तरफ से है
जो डोमेस्टिक टेररिस्ट जिनको बाकायदा कहा जा रहा है दोनों पार्टीज की तरफ से। आज पहली दफा ये देखिए अल्लाह की शान कि ये वो जुमले हैं, ये वो अल्फाज हैं जो मुसलमानों के लिए और दूसरी अक़लियतों के लिए यहाँ इस्तेमाल किए जाते थे, और आज यही लेबल यहाँ की जो सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद आबादी है, जो कि छोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। 74 मिलियन लोगों ने इनको वोट दिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो तमाम वोटर्स ऐसे ही इंतहा पसंद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकिन ये जो ट्रंप के इंतहा पसंद तबकात वोटर्स हैं, जो इंतहा पसंद हैं, जो उसके वोटर हैं जिन्होंने के हमला किया था अमेरिकी कांग्रेस पे, क्या वो इस बारे में पुरअज़्म है कि वो अब भी एहतजाज करेंगे और वो तशद्दुद का रूप इख्तियार कर सकता है? ये बाकायदा इसका चैलेंज दिया गया है। बिल्कुल, ये इस तक जो यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी एक मुत्तफ़िक़ा राय ये है, और सोशल मीडिया पे जो पूरा उन्होंने स्कैनिंग की है, तो बाकायदा अभी भी एक चैटर बातचीत चल रही है इन ग्रुप्स की, ओपनली और सीक्रेटली, और कोई ना कोई तरीका ये लोग वज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने अपने इंट्रो में फरमाया था कि अब ये भी खदशा है FBI को कि खुद अंदर से कुछ इनसाइड अटैक भी हो सकता है क्योंकि इनके अपने नेशनल गार्ड में जो कुछ लोग ऐसे शामिल हो सकते हैं जो हमला कर सकते हैं, और इसलिए उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो अभी हमला हुआ था 6 जनवरी को, उसमें बहुत से ऑन ड्यूटी फौजी भी शामिल थे, और एक ये भी शक किया जा रहा है कि खुद कैपिटल हिल की जो पुलिस थी उसमें से तकरीबन 19 पुलिस वाले ऐसे थे जो इस कार्रवाई में खुद शामिल थे, और उन्होंने बाकायदा इन टेररिस्ट की, इन राइटर्स की रहनुमाई की। जनाब फैज़ रहमान हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद थे। उसके बाद जिक्र करेंगे, आपने बहुत सुना होगा ब्रॉडशीट गड़बड़ घोटाला है क्या, हमें बताएंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर एक छोटे से वक्फे के बाद। यकीनन आप रोज़ाना सुबह शाम मीडिया पर ब्रॉडशीट गड़बड़ घोटाले का जिक्र सुन रहे हैं। ये भी हमें मालूम है कि आप में एक अजीम अक्सरियत नहीं समझ पा रही ब्रॉडशीट गड़बड़ घोटाला है क्या, ये ब्रॉडशीट का सर पैर क्या है। बहरहाल दरअसल ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के NRO से मुंसलिक शाखसाना है, यानी कि तकरीबन 20 साल पुरानी बात है। जनरल मुशर्रफ अपनी हुकूमत के पहले ही साल शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी समेत बैरून मुल्क 200 पाकिस्तानियों के असासों का सुराख चाहते थे। गोया कि इन सियासतदानों और सियासी लीडरशिप के असासों का सुराख का सिलसिला तकरीबन 20 साल से जारी है। इसके लिए जून 2000 में बरतानिया में ब्रॉडशीट नामी फर्म की खिदमत हासिल की गई थी, जिसका दावा था कि वो छुपे हुए असासे हासिल करने में या शनाख्त करने में मदद कर सकती है। माहिदे के तहत गैर कानूनी असासों की मालियत का 20% हिस्सा उस वक्त की नैब ने ब्रॉडशीट को देना था, और इसके एवज ब्रॉडशीट को पाकिस्तानियों के छुपे हुए असासे हुकूमत पाकिस्तान को के हवाले सबूत उसके फराहम करने थे। ताहम पाकिस्तान की अदालतों में किसी पर भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इससे पहले ब्रॉडशीट ने दावा किया कि उसने जनाब नवाज शरीफ के असासे बरतानिया में शनाख्त किए हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले किया है, मगर पाकिस्तान में हालात बदले, यहाँ पर किसी मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, और फिर जनरल मुशर्रफ ने NRO दे के आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। बिलाखिर नैब ने भी ब्रॉडशीट के साथ उन्हीं की दौरे हुकूमत में 2003 में माहिदा भी ख़त्म कर दिया था, जिसके खिलाफ ब्रॉडशीट ने मुकदमा दायर किया था। कई साल मुकदमा चला, मगर नैब को लंदन की अदालत में मुकदमा हार नहीं था, और ऐसे ही हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अगस्त 2016 में नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया, जो शरीफ फैमिली ही के खुफिया असासों की खोज लगाने पर ब्रॉडशीट को मुआवजे से मुताल्लिक था। हुकूमत थी जनाब नवाज शरीफ की, और मामला ब्रॉडशीट का जो दावा था वो ये था कि उसने दरअसल शरीफ फैमिली के असासों का खोज लगाया। जुलाई 2019 में जब PTI की हुकूमत आ गई तो उसने लंदन की कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन इंग्लैंड की कमर्शियल कोर्ट ने नैब और रियासत पाकिस्तान को $2 करोड़ 90 लाख जुर्माने की अदायगी का पाबंद ठहराया, क्योंकि अदालत का ख्याल ये था कि जिसने मालियत के असासों का सुराख लगाया गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट था ब्रॉडशीट के साथ कि आप उसका 20% देंगे, तो ये रकम आप पर लाजिम है कि आप इसकी अदायगी करें। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया इस फैसले के बाद, और इतलात के मुताबिक जुर्माने में तकरीबन $2 करोड़ यानी 3.25 अरब रुपए सिर्फ शरीफ फैमिली के असासों की खोज लगाने के लिए ब्रॉडशीट को दिए गए, और अब ये ब्रॉडशीट ने हासिल कर लिए हैं। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती गई और नैब की तरजीहात भी बदलती गई। इसकी एक अहम मिसाल यह है कि आसिफ जरदारी पर स्विस मनी लॉन्ड्रिंग केस, SGS रेफरेंस, कोटेकना केस, पोलो ग्राउंड रेफरेंस, ARY गोल्ड रेफरेंस, ट्रैक्टर करप्शन केस रेफरेंस, इसके अलावा 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कायम हुए, और ये वो केसेस हैं जो 90 की दहाई में कायम हुए थे, और उसके बाद 2013 से 2018 के दरमियान
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही आसिफ जरदारी की इन केसेस में बरियत हो गई, यानी कि एक बार फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह हो गया। इस पूरी सूरत हाल की मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, मुस्तलद इसकी मालूमात क्या है हुकूमत पाकिस्तान के पास, ये हमें देंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर दाखिला बराए एहतसाब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। हर वक्त हम जिक्र सुन रहे हैं ब्रॉडशीट का, और एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत को बहरहाल बज़ोर अदायगी करनी पड़ी है लंदन की अदालत में और के एक फ़ैसले के नतीजे में, और ये हमारे जो 2 करोड़ 90 लाख डॉलर जो है ये बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ गए हैं और ये अदायगी हो गई है। जी कामरान साहब, बिल्कुल ये अदायगी बज़ोर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बज़ोर करनी पड़ी है, और उसकी वजह भी आपने अपने इंट्रो में बता दिया है कि ये वो माजी की डील्स और NRO का नतीजा है, जिसके वजह से और जिस तरह से फिर केसेस परसू किए गए लिक्विड स्पेशली इसकी आर्बिट्रेशन में, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि किस तरह से ये हमें उस जुर्म का भी अजाला करना पड़ रहा है और उसका भी मुआवजा देना पड़ रहा है कि आपने वो केसेस जो जिनके अंदर सॉलिड एविडेंस था और फिर भी आपने पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज के लिए उनको ड्रॉप कर दिया, उसमें परसू नहीं किया, तो आपने कुछ रिकवरीज नहीं की, लेकिन आपको उसकी मद में जुर्माना उन लोगों को देना पड़ा जिनसे आपने वो मुआहदा किया था, जैसे कि ब्रॉडशीट है। तो बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये तो अब हमें करना पड़ा। इसमें एक और चीज़ सामने आई है जिसका अभी हमने जिक्र नहीं किया कि एक $5 मिलियन हम अलहदा से दे चुके हैं इस कंपनी के किसी पार्टनर को एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान, जो कि इसी मद में दिए गए थे कि सेटलमेंट हुई, और पता ये चला कि वो $5 मिलियन जो थे वो तो कोई और ले उड़ा, क्योंकि वो साहब जिनको ये दिए गए वो ब्रॉडशीट से कतई ताल्लुक़ कर चुके थे, गोया कि वो $5 मिलियन का हमें एक अलग से जुर्माना देना पड़ा। जी बिल्कुल, वो भी एक पूरा एक किस्सा है कि किस तरह से एक जल्दबाजी में हेस्ट थी या क्या मसला था, क्योंकि वो इस चीज़ को मैं समझता हूँ उस वक्त शायद दबाने की कोशिश भी थी कि माजी में 2007 और 8 में ये गालबन पेमेंट हुई सेटलमेंट की, जिसमें एक कंपनी थी IAR इंटरनेशनल एसेट रिकवरी और दूसरी ब्रॉडशीट। एक को 2.25 मिलियन का मुआवजा दिया गया, दूसरे को 1.5 मिलियन का मुआवजा दिया गया, और इसके अलावा कुछ लॉयर्स की फ़ी वगैरह दी गई। तो वो तमाम पैसे जब अदा किए गए तो उसमें से जो 1.5 मिलियन का मुआवजा है जो ब्रॉडशीट को दिया गया, वो उस ब्रॉडशीट को दे दिया जिससे आपका मुआहदा ही नहीं था। वो एक और कंपनी किसी और शख्स ने एक और नाम से रजिस्टर कराई, और उस वक्त ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई या जो भी उस वक्त कारगुजारी हुई, लेकिन वो पेमेंट गलत को हो गई। और जब जो ये कंपनी जो थी ये लिक्विडेशन में जा चुकी थी, और लिक्विडेशन से जब बाहर आती है और ये आर्बिट्रेशन में जाती है, तो ये आर्बिट्रेटर के सामने ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी 2008 की अदायगी जो गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो आपने एक जाली कंपनी को कर दी। और फिर उस पर जब आप उस जाली कंपनी के उस शख्स के पीछे गए जो पूरा आपसे नेगोशिएट कर रहा था, तो वो पता चला कि पेरिस के एक होटल में सुसाइड करके वो मर गया है। अच्छा, अब ऐसा ये बताइएगा, ये जो ब्रॉडशीट के आजकल हर टेलीविज़न के हमारे सुपर हीरो हैं मौसवी साहब, इन्होंने जिक्र किया है कई दफ़ा कि उनकी आपसे मुलाकातें होती रही, और एक ख़ास मुलाकात में उन्होंने कहा कि आपके साथ परपेटेडली कोई सिक्योरिटी सर्विस या मिलिट्री सर्विसेज के कोई साहब भी थे। इन मुलाकातों का अहवाल बताइए, ये किस हवाले से होती रही और इसका क्या नतीजा निकला? जी देखिए, मौसवी साहब का ये कहना है कि एक तो वो 3 मुलाकातों का कहते हैं। एक वो मुलाकात कहते हैं 2016 में अंजुम डार नामी शख्स ने की, जो कि नवाज शरीफ के बिहाफ पे की और उनको रिश्वत देने की ऑफ़र की ताकि ये मामला वहाँ दब जाए। दूसरा उनका कहना है कि 2018 में उनसे किसी साहब ने पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के की, और वो अपने आप को कोई मेजर जनरल मलिक के नाम से बताते थे, और उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसने इनसे रिश्वत का तकाजा किया। और तीसरी उनकी मुलाकात 2019 में अवार्ड आने के बाद मुझसे हुई, जिसमें उनको ये गिला है मौसवी साहब को कि मैंने उनसे डिस्काउंट मांगा, और मैंने उस 2 मुलाकातों का इकरार भी किया, और मैंने डिस्काउंट यही मांगा जो आपको ये $29 मिलियन देने पड़ रहे हैं। मैं तो उसमें जाके 2 दफ़ा उनसे बारहा दरख्वास्त की कि मुकदमा जैसे भी लड़ा गया, लेकिन हम अगर कोई सेटलमेंट कर लें तो इस अदायगी को कम किया जा सकता है, जिसके ऊपर वो तैयार नहीं थे। जब वो तैयार नहीं थे तो फिर हमारी बात मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकी। इसका बताइए कि इसका कोई ऑडिट हुआ, आपने लुक बैक किया कि जो वो कहते हैं कि मैंने मालूमात फ़राहम की, हमारी इत्तलात के मुताबिक उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो शरीफ फैमिली के एसेट्स के हवाले से था। कुछ ज़राए हमें ये कहते हैं कि वो मालूमात कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं थी, वो एनीवेज़ हमारे पास आ गई थी,
وہ کیا معلومات ہے جس کے عوض وہ کہتے ہیں جن کو اب دیا ہے ہم نے 3 ارب روپے، وہ ہے کیا؟ دیکھیے جو یہاں تو ایشو ہے، ایک تو ان کا وہ کانٹریکٹ تھا سن 2000 کا، اور جس کے تحت جو اس میں مین چیز ہے دیکھنے والی جو آربیٹریٹر کے ایوارڈ کا وجہ بنی وہ یہ تھی کہ 2000 میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے مئی جون میں براڈ شیٹ کے ساتھ ایسٹ ٹریسنگ کا. اس کے بعد براڈ شیٹ اپنا کام کا آغاز بھی کر دیتا ہے، وہ اپنے لوگ بھی ہائر کرتا ہے. اب دیکھیے سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس 2000 میں ان کا سراغ لگا لیا تھا، ہم نے تمام شواہد بھی اس وقت ان کو نیب کو دے دیے تھے، ڈیفرنٹ ان کو انہوں نے پریزنٹیشنز بھی دی، شواہد بھی دیے، کنیکشنز بھی دیے. شریف فیملی اس چیز کو دیکھیں کہ 2016 اور 17 میں سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا، اس کے بعد انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جھوٹ بولا، قوم سے خطاب میں جھوٹ بولا نواز شریف صاحب نے. لیکن لنڈن کی جو لیکویڈیٹر یہ آربیٹریٹر ہے، آربیٹریٹر نے اس جو براڈ شیٹ کا جو فراہم کردہ ایویڈنس تھا جس میں ایون فیلڈ کے عوض انہوں نے 1.5 ملین کا جرمانہ ڈالا ہے کہ آپ کے پاس یہ شواہد اس وقت بھی تھے، اور اگر آپ اس وقت اس کو ایفرٹ کرتے اور 2000 دسمبر کی آپ سیٹلمنٹ نہ کرتے، ڈیل نہ کرتے نواز شریف کے ساتھ اور اس کو سعودی عرب نہ بھجوا دیتے تو یہ آپ اس وقت ریکوری کر سکتے تھے. اچھا بیر صاحب، ایک چیز جو کہ اس براڈ شیٹ کے دوران بھی سامنے آئی اور آج کل پھر سامنے آ رہی ہے، کل پیرس میں سامنے آئی، جس کو وہ کراچی فیئر کہتے ہیں، کراچی گیٹ کہتے ہیں، جس میں 2 فرینچ پرائم منسٹرز انڈائٹ ہو رہے ہیں، ان کے خلاف چارجز فریم ہو رہے ہیں. وہاں کی اور جو بڑی ہائرارکی ہے، جو سبمرین کیس تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں خریدی گئی تھی، اس حوالے سے بہت سیریس چارجز ہے. ہمارے یہاں پر جو ایڈمرل منصور تھے ان پر ایکشن ہوا تھا، پھر پلی بارگین ہوئی، یا انہوں نے ان کے ایسٹس جو تھے وہ ہم نے اٹیچ کیے تھے. اسی طرح سے یہ $65 بلین کا معاملہ تھا، جو سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ تھا، جو کہ سپریم کورٹ میں بھی سامنے آیا، جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب چلے گئے، مگر اس کی بھی جڑ تک ہم نہیں پہنچ سکے. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو ایسٹس ریکور ہوئے تھے ایڈمرل منصور سے، یہ بھی واپس کر دیے پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو. اور یہ پورا معاملہ جس پہ فرانس میں اتنی بڑی سیریس انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں اس پہ مٹی پا گئی ہے بالکل جی، کوئی اس کا کوئی فردر ہمارے پاس اس کا وہ نہیں ہے. اور دوسری چیز میں ویسے ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوئس اکاؤنٹ میں $65 ملین تھے، اس کی کچھ عطا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل، دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو ایڈمرل منصور والا ایشو تھا جس میں جس وقت ریکوریز ہوئی تھی، اس میں سے اس کا جو حصہ تھا وہ ادا کر دیا گیا اس وقت براڈ شیٹ اور IER کو میری اطلاع کے مطابق. اب ظاہری بات ہے اس کا پورا وہ فورینسک ہونا ہے تو اس میں چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، کیونکہ اس کا کافی سارا ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے پاس ہوگا، کچھ اٹارنی جنرل آفس کے پاس ہوگا. دوسرا جو سوئس کیسز والا ہے، سوئس کیسز میں کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس وقت کیس تقریباً جیت چکے تھے جس وقت یہ NRO ہوا 2007 والا. اس کے بعد ہمارے اٹارنی جنرل نے اس وقت کی حکومت کے کہنے کے اوپر ایک چٹھی لکھی سوئس اتھارٹیز کو، جس کے اوپر انہوں نے کیس کا ریورسل کہا. اس چٹھی کا بعد میں یہ بنا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے اس کو ایک کرمنل ایکٹ قرار دیا، اور جسٹس قیوم جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے ان کے اوپر کرمنل کارروائی کرنے کا حکم دیا. پھر لیٹر وڈرا کرنے کا کہا، جو کہ وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب نہیں کیے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں وہ برخاست ہوئے. لیکن اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ جب آپ نے جو چٹھی لکھ دی کیس کلوز کرنے کی، تو اس وقت آپ اس کی لمیٹیشن پیریڈ کو ہٹ کر رہے تھے، کیونکہ ایک آفینس کی 15 سال کی شاید لمیٹیشن ہوتی ہے، اور اس وقت جو مقدمہ چل رہا تھا وہ اس لمیٹیشن کی سٹیج کے اوپر پڑا ہوا تھا. آپ کی چٹھی کے نتیجے میں سوئس حکام کو وہ کیس بند کرنا پڑا، جو انہوں نے بہت ناگواری کے ساتھ بند کیا. میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کو وہ پرووائڈ کر سکتا جو ان کا آرڈر تھا. اس آرڈر کے آخر میں انہوں نے وہ جو فروزن منی تھی اس کے اوپر $2 ملین کا اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا، جو اس پیسوں میں سے کاٹا گیا، اور بقیہ پیسے ریلیز کر دیے گئے، اور وہ پیسے پھر اسی بومر فائنانس کو گئے جس کو 10% کمیشن ملتا تھا SGS اور کوٹیکنا کے کیس میں کک بیکس کے اوپر. اور وہ بومر اور اس کے علاوہ کافی ساری کمپنیز تھی ان کو چلا گیا، اور وہ پیسے میری اطلاع کے مطابق وہاں سے نکل کے پھر شاید مڈل ایسٹ میں کسی ملک چلے گئے تھے. اللہ خیر سے اللہ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر داخلہ، برائے احتساب ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی اور دوسرے معاملات جو ہماری تاریخ کا حصہ بن گئے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا
कामरान खान के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिलाखिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले नैब रेफरेंस की पकड़ में आ गए हैं। नैब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में 12वां रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। नैब ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को एनर्जी मनसूबों में अरबों रुपयों के मुबैना घपलों और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मुल्ज़िम नामजद कर दिया है। नैब ने रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि नूरियाबाद पावर प्लांट और सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मनसूबों में अरबों रुपए की हेर फेर की गई है। रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अब्दुल गनी मजीद उर्फ़ आम में जिन्हें एजी मजीद कहा जाता है, उन समेत 17 मुल्ज़मान को नामजद किया गया है। मुराद अली शाह के खिलाफ मजीद 6 रेफरेंसेस कतार में हैं। जी हाँ, मुराद अली शाह के खिलाफ रोशन सिंध प्रोग्राम, बीमार सनतों, शुगर मिल्स और ट्रैक्टर सब्सिडी के केसेस, ठट्टा शुगर मिल्स, इसके अलावा गंदम ज़ख़ीरा केस और वजारत इत्तलात में गैर कानूनी भर्तियों समेत 6 दीगर रेफरेंसेस भी नैब में ज़ेर तफ्तीश है। हम इस प्रोग्राम में पिछले कई महीनों से आपको वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नैब के 5 नैब केसेस के मुख्तलिफ मराहिल में होने की इत्तला दे चुके थे। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि कब प्रॉपर और बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंस फ़ाइल होता है, जिनमें से आज एक फ़ाइल हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नैब के 6 रेफरेंसेस तैयार हैं। इस रोशन सिंध प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं, अरबों रुपयों के घपले हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तो नैब रेफरेंस तैयार है। इत्तलात के मुताबिक मुराद अली शाह पर सिंध रोशन प्रोग्राम, ठट्टा शुगर मिल्स के सस्ते दामों फरोख्त, नूरियाबाद पावर प्लांट, बीमार सनतों और शुगर सब्सिडी समेत नैब के 5 केसेस मुख्तलिफ मराहिल में हैं। चोली दामन का साथ रहा है जनाब मुराद अली शाह का और ओमनी ग्रुप का जो राइज हुआ है और जिस तरह से उसने तरक्की की है, उसमें सिंध के वज़ीर आला जनाब सैयद मुराद अली शाह का बड़ा किरदार रहा है। सन 2008 में जब वो हुकूमत सिंध में शामिल हुए थे मुशीर की हैसियत से, उसके बाद वो सूबाई वज़ीर बने। ओमनी ग्रुप के 95% असासे पिछले 11 बरसों की पैदावार है और यही वो मामलात हैं जिनके अब हिसाब चुकाने का वक्त आया है, हिसाब देने का वक्त आ गया है। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उस केस में जिसमें कि आज मुराद अली शाह के खिलाफ प्रॉपर नैब रेफरेंस फाइल हुआ है, यानी नूरियाबाद पावर प्लांट केस में इसकी शराकतदार कंपनी के 2 डायरेक्टर्स 2 अरब 12 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन कर चुके हैं, जुर्म का इतराफ़ कर चुके हैं, इसकी तफसीलात नैब को फराहम कर चुके हैं। 2 अरब 12 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन हो चुकी है। इसके अलावा सिंध रोशन प्रोग्राम में जिसमें कि मुराद अली शाह के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ वादा माफ मुल्ज़मान ने भी प्ली बारगेन की है नैब से और 30 करोड़ रुपए नैब को वापस कर दिए हैं लूटी हुई रकम से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इल्ज़ामात की संगीनी का वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ। इस पर मज़ीद बात करेंगे, तफसीलात हमें फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी आमिर सईद अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है क्योंकि इसमें प्ली बारगेन भी हो चुकी है और इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और ये पहला रेफरेंस है जिसमें कि बाकायदा वज़ीर आला सिंध का नाम लिया गया है जाली बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस के हवाले से, जिसका ये 12वां रेफरेंस था। बिल्कुल कामरान साहब, नैब ने आज इन्हीं जाली बैंक अकाउंट्स केसेस जिनकी तादाद अब 43 तक पहुंच चुकी है, इन जो फेक बैंक अकाउंट्स उन केसेस में से, और उनमें से एक केस जिसमें मुराद अली शाह बाकायदा मुल्ज़िम नामजद कर दिए गए हैं वो है नूरियाबाद पावर प्लांट में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस है। इस रेफरेंस में मुराद अली शाह, अब्दुल गनी मजीद और खुर्शीद अनवर जमाली जो बहुत अहम किरदार थे सिंध गवर्नमेंट के और जो बाअसर अफराद की तरफ से तमाम जो माली मामलात हैंडल करते थे, एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी सारी हेर फेर और तमाम तर जो किकबैक्स की वसूली थी वो जिम्मेदारी खुर्शीद अनवर जमाली के पास थी। और यही हुआ कि खुर्शीद अनवर जमाली को पहले जो सिंध नूरियाबाद पावर प्लांट कंपनी है उसका डायरेक्टर लगाया गया, बाद में उन्हें फिर सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है उसका भी चेयरपर्सन तैनात किया गया और उन्हें फिर नवाजा गया। वो तमाम तर डीलिंग करते थे और मुबैना तौर पर जो कंपनी थी उसने एतराफ़ किया उन्होंने किकबैक्स लेने का भी और जो 2.5 अरब रुपए की करप्शन का एतराफ़ किया और वो प्ली बार्गेन में वापस भी कर दी है। उनको इस मुकदमे में मुल्ज़िम नामजद नहीं किया गया क्योंकि वो प्ली बार्गेन कर चुके हैं। दीगर तमाम जो ऑफिसर्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, जो एनर्जी के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे उनको, इसके अलावा फाइनेंस के, इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी थी उन तमाम को मुल्ज़िम नामजद कर दिया है। और जो मुराद अली शाह का किरदार है वो बतौर जब सूबाई वज़ीर थे वो
توانائی اور فائنینس کے اس وقت انہوں نے یہ تمام تر کام کیے جب انہوں نے نوازا اس نجی کمپنی کو اور منی لانڈرنگ کی گئی، ایک جعلی کمپنی بنائی گئی دبئی میں، اور یہاں پر پھر مہنگے داموں یہ جو تمام تر مشینری تھی جب خریدی گئی وہ رقوم بھی پھر فیک بینک اکاؤنٹس کے ذریعے عبدالغنی مجید کے اکاؤنٹ سے آتی تھی اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں، پھر یہ کمپنی اس کو واپس باہر بھیجتی تھی اور یوں منی لانڈرنگ کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ریٹس لگائے گئے وہ ایگزوربیٹنٹ ریٹس تھے، بہت مہنگے داموں، ایک ارب کی چیز کو 4 ارب روپے میں خریدا گیا، اور ڈاکومنٹس اور فیک رسیدیں تیار کی گئی۔ اس کے علاوہ جو پروجیکٹ تھا اس میں بھی بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی، اور جو تمام کمپنی کے حکام تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ رشوت دی ہے اس گورنمنٹ کے آفیسرز کو۔ اور اس کے علاوہ جو خورشید انور جمالی ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر یہ اعتراف کیا کہ وہ بھی اس میں کک بیکس انہوں نے لی اور پھر وہ فیک بینک اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی، لیکن بعد ازاں انہوں نے پلی بارگین کی اپنی درخواست واپس لے لی۔ 10 کروڑ روپے میں ان کی لائبلٹی طے ہوئی تھی، لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ اسی وجہ سے وہ اس کیس میں مرکزی ملزم نامزد کیے گئے ہیں، جبکہ عبدالغنی مجید جو فیک بینک اکاؤنٹس کو تمام تر معاملات دیکھتے تھے اور انہوں نے ہی یہ تمام جو جعلی کمپنیاں بنائی جن کو یہ ٹھیکے دلوائے گئے اور من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دلوائے گئے، پول کروائی گئی، جو تمام تر پروجیکٹ تھے ان کی جو ٹینڈرز ہوتے تھے وہ پول کروائے گئے، اور اس میں پوری جو گورنمنٹ کے آفیسرز تھے وہ بھی انوالو تھے۔ اسی وجہ سے جو تمام تر اس وقت کے ڈائریکٹرز ہیں، ڈی جیز ہیں، یہ تو ہو گیا یہ کیس ہے۔ اب اگر فوکس ہم کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے معاملات کئی اور کیسز ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس میں کہ تحقیقات بہت ایڈوانس لیول پر ہے اور مراد علی شاہ کے خلاف مزید ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں اور بہت جلد ایسا ہونے والا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے سندھ روشن پروگرام میں کرپشن، اور اس میں نہ صرف مراد علی شاہ ہیں بلکہ ان کے ساتھ شرجیل انعام میمن بھی مرکزی ملزم ہیں۔ مراد علی شاہ کو اس کیس میں بھی سوال نامہ دیا گیا تھا، نیب نے باقاعدہ طور پر ان دونوں کیسز میں جو اب بالکل رائپ اپ ہو چکے تھے اور اب ریفرنسز دائر ہونے جا رہے ہیں، پہلا ریفرنس دائر ہو چکا ہے، دوسرا ریفرنس بھی تیار ہے، اور آنے والے چند دنوں میں سندھ روشن پروگرام کرپشن کیس کا بھی ریفرنس دائر کر دیا جائے گا، جس میں سندھ کے جو اندرون سندھ کے علاقے ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، وہاں پر جو سولر کی جو لائٹس ہیں وہ لگانے کا منصوبہ تھا، اور وہ بھی مراد علی شاہ نے بطور جو وزیر وہ فائننس تھے، جب وزیر خزانہ تھے سندھ کے، اس وقت انہوں نے غیر قانونی طریقے سے نہ صرف وہ ٹھیکے کروائے اور اس کے بعد پھر انہی جو فنڈز ہیں پابندی کے باوجود، جو وہاں پر اعتراضات تھے ان کے باوجود، ان کو پہلے 4 ارب کی فنڈنگ کی، پھر دوبارہ اعتراض ہونے کے باوجود اس پر 4 ارب کی دوبارہ جو کمپنی ہے اس کو فنڈنگ کی گئی اور فائنینس کیا گیا اور اس کو فنڈز جاری کیے گئے۔ یہ الزام ہے مراد علی شاہ پر۔ اس کے علاوہ جو ٹھٹھا شوگر مل ہے اس کی اونے پونے داموں جو فروخت کی گئی ہے اس میں بھی مراد علی شاہ کا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ جو بیمار صنعتوں کو سبسڈیز کے نام کے اوپر 8 ارب روپے سے زائد کی جو سبسڈی دی گئی ہے، اس کیس میں بھی مراد علی شاہ کو اب تک کردار ان کا سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ گندم کا جو سٹاکس کے کیسز ہیں اس میں بھی مراد علی شاہ کا نام سامنے آیا ہے اور اس کی بھی انویسٹیگیشن بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو وزارت اطلاعات میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے اس میں بھی مراد علی شاہ کا نام سامنے آیا ہے۔ اور یہ وہ کیسز ہیں جس میں اب تک سامنے آیا ہے، یہ سارا اس میں بہت بڑا مرکزی جو پورا اس کا جو امبریلا ہے وہ فیک بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیسز ہیں، جس میں کا یہ 12واں ریفرنس ہے، اور ابھی آپ نے بتایا تھا کہ 43 کیسز ہیں جس میں کہ اس میں پروگریس جاری ہے۔ نیب حکام کیا کہتے ہیں کہ یہ باقی جو سپریم کورٹ کے احکامات پہ یہ سارے ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں، باقی کتنا وقت لگ رہا ہے ان میں مزید یہ جو 12 ہو گئے ہیں اور شاید 2 درجن اور ہونے ہیں؟ بالکل کامران صاحب، نیب تو مستعدی کے ساتھ ان کیسز کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کیونکہ تمام جو ملزمان ان میں آتے ہیں وہ بہت ہی با اثر ہیں، وہ اپنے بھرپور جو قانونی حقوق ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں، کیسز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درخواستیں دائر کرتے ہیں۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے نہ صرف جو ریفرنسز ہیں ان کو روکوانے کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، اپنی جو کیسز ہیں ان کو واپس سندھ منتقل کرنے کی درخواست بھی ان کی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی جو ملزمان ہیں وہ بار بار ان کیسز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو کیسز ہیں وہ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہوئے، لیکن نیب حکام کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کیسز کو رائپ اپ کیا جائے اور دائر کر دیا جائے۔ آصف علی زرداری کے خلاف 4 ریفرنسز دائر ہیں، وہ بھی ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے، لیکن کیونکہ ملزمان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ ٹرائل میں بار بار نئی نئی درخواستیں دیتے ہیں، کبھی وہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتے، فرد جرم عائد ہوتی ہے تو شہادت جب آتی ہے تو شہادت نہیں ہونے دیتے، شہادت ہوتی ہے تو پھر اس پر جرا نہیں کرتے، ان کے وکلا کبھی ادھر مصروف ہوتے ہیں کبھی ادھر
मसरूफ़ होते हैं, मुल्ज़िमान की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक एक गवाह पर जब 29 मुल्ज़िमान के वकला जरा करते हैं तो वो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और गवाहों की तादाद भी जो है वो किसी केस में 60 है, किसी में 70 है और किसी में 100 से भी ज़ायद है। तो लिहाजा इन तमाम केसेस को जल्द से जल्द प्रोसिक्यूट करवाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि मुल्ज़िमान भरपूर मज़ाहमत करते हैं और इन तमाम केसेस को डिले करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नायब हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे आज PDM क्या मुजाहरा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इमरान खान PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का मामला है कि तमाम सियासी जमातों की फंडिंग, उनके मालियात, उनके फाइनेंसेस है क्या शफाफ है, ये निज़ाम कैसे काम कर रहा है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। बिलाखिर आज अपोजिशन जमातों के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM की जानिब से इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हो गया, मगर अहमियत की बात यह है कि इस एहतजाजी मुजाहरे में अवामी शिरकत तवक्कुआत से कहीं कम रही। ख्याल ये था कि ये PDM का पावर शो है, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाला ये एहतजाजी मुजाहरा इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प रहा कि इसमें अवामी जो शिरकत थी, जो तमाम सियासी जमातें जो कि PDM का हिस्सा हैं, उनकी पूरी क़ुव्वत का ये मुजाहरा इस्लामाबाद का पहला मुजाहरा था। मगर यकीनी तौर पे जो इज्तिमा था, जो कि आप इस फ़िज़ाई मंज़र के ज़रिए देख सकते हैं, वो कहीं मुख्तसर था। हुकूमत ने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली, पुरअमन एहतजाज हुआ। इस लिहाज से एक जमहूरी एक्टिविटी थी जो बहरहाल बहुत पुरअमन अंदाज में हुई और फिर मुंतशिर भी हो गई। PTI के फॉरेन फंडिंग केस का जल्द फैसले का मुतालबा किया गया। इस मुजाहरे के ज़रिए मुजाहरे में मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ मौजूद थी, उन्होंने क़यादत की, जबकि बिलावल भुट्टो उमरकोट में जलसे से खिताब कर रहे थे। PDM के तीनों कायदीन ने इलेक्शन कमीशन की तवज्जो सिर्फ PTI के फंडिंग केस का जल्द फैसला करने की जानिब मरकूज रखी। ये यहूदी एजेंट है, इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में 6 साल से एक केस लटक रहा है। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो फिर एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर हम आइंदा इलेक्शन में एतमाद नहीं कर सकेंगे। याद रखो ECP लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। ECP जवाब दो, आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने? क्योंकि इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। तो जब जुर्म का एतराफ़ कोई कर लेता है तो उसके बाद सिर्फ सजा होती है। ये तो फॉरेन फंडिंग से आए हैं, इनके लिए पैसा भारत और इजराइल से आए हैं। इलेक्शन कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा कि ये तो ना सिर्फ कठपुतली है, ये ना सिर्फ सिलेक्टेड है, ये तो स्पॉन्सर भी है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुजाहरा तो PTI के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से था। पाकिस्तान में हुक्मरां जमात PTI के अलावा अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर भी 2017 से ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन में तहकीकात जारी है। 3 साल से कोई नतीजा सामने नहीं आया। यकीनन पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के टिकट्स तमाम पाकिस्तानी सियासी ऑब्जर्वर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि भारी मुआवज़ों के एवज़ मिलते हैं, मगर सियासी जमातों की फंडिंग और अखराजात का मामला एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का, और इसमें हर बड़ी सियासी जमात शामिल है। सवाल ये पैदा होते हैं कि सियासी जमातें किस तरह फंडिंग और डोनेशंस लेती हैं, सियासी पार्टीज़ किस तरह अपने फंड्स को मैनेज करती हैं। क्या बैरून मुल्क से फंडिंग का कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? क्या सियासी जमातों में फंडिंग और डोनेशंस का बाकायदा हिसाब किताब होता है? क्या उनका कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है? इंतखाबी टिकट के करोड़ों रुपए किस अकाउंट्स में चले जाते हैं, या वो फंडिंग्स के जो इलेक्शन कैंपेन में फंडिंग्स हासिल होती हैं वो कौन रखता है और किन अकाउंट्स में जाती हैं? और ये भी कि सियासी जमातों का ये अंदरूनी मालियाती निज़ाम कितना ट्रांसपेरेंट है। क्या पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों का मालियाती निज़ाम ट्रांसपेरेंट कहा जा सकता है? इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमातें अपने अराकीन से मेंबरशिप फीस, चंदा या डोनेशन ले सकती हैं, लेकिन वह पाबंद है कि 1 लाख रुपए से ज़ायद चंदा देने वालों को की अफराद की जो फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 204 के मुताबिक सियासी जमातों को किसी गैर मुल्की हुकूमत, तंजीम, फर्म, कंपनी या अफराद से फंडिंग लेने की ममानियत है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन में बैंक अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है, जिसमें सालाना आमदन और अखराजात और फंड्स के ज़राए असासे और वाजबात शामिल होते हैं।
पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने अमेरिका, बरतानिया समेत बैरून मुल्क लिमिटेड कंपनीज बना रखी हैं जिसके एजेंट पाकिस्तानी निजात दोहरी शरीयत के हामिल लोग होते हैं और इन एजेंट्स को हिदायत की जाती है कि वो पाकिस्तानियों के अलावा किसी गैर मुल्की हुकूमत या शख्सियत इदारे से पार्टी के लिए फ़ंड हासिल ना करे। ये बहरहाल कानून की पोजीशन है, कानूनी पोजीशन है। असल में क्या होता है इसके लिए कोई शफाफ निज़ाम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की सियासी जमातों की माली कैफियत, उनके मालियात, उसकी फंडिंग की सोर्सेज, उनमें ट्रांसपेरेंसी और फिर ये मालियात और ये तमाम फाइनेंसेस किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमने दावत दी है मोहतरम अहमद बिलाल महबूब साहब को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिलडाट के। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से बहुत अहम खिदमात सर अंजाम दे रही है पिलडाट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अगर मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की जो मालियात के निज़ाम हैं, जो फंडिंग्स हैं, जो फाइनेंसेस हैं, उनकी पूरी तस्वीर जो है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है और उनमें कहीं पर भी शफाफियत नहीं है। क्या ये दुरुस्त स्टेटमेंट है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, ये जुज़वी तौर पे तो आपकी बात दुरुस्त है, इसलिए कि जो कुछ भी जमा कराया जाता है कभी उसको इंडिपेंडेंट तरीके के साथ वेरीफाई करने का या उसको कंफर्म करने का या उनको इंडिपेंडेंट ज़राए के साथ ऑडिट करने का कोई तरीका इलेक्शन कमीशन के अंदर कम अज़ कम कैपेसिटी के ज़रिए मौजूद नहीं है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं वो बाकायदगी के साथ अपना अकाउंट मुरतब भी करती हैं, ऑडिट भी कराती हैं और जमा भी कराती हैं और फिर इलेक्शन कमीशन उनको बाकायदा नोटिफाई भी करता है और पब्लिक भी करता है। ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। ये निज़ाम हम देख रहे हैं कि जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर आया था और ये कानूनी तौर पे उनके ऊपर बाइंडिंग है, वो ऐसा कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ वो जमा कराते हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि उनके कम अज़ कम कुछ हिस्से को ही वो ऑडिट कर सकें और उसको चेक कर सकें कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, इसलिए वो जिस तरह से अकाउंट्स आते हैं बिल्कुल उनकी फ़ोटो कापी बना के वो नोटिफाई कर देते हैं। तो इसलिए ये कोई चेक नहीं है उनके ऊपर रेगुलेटर का कि वो सही कर रहे हैं या नहीं। एक तवील अरसे से, ज़ाहिर है 3-4 दहाइयों से हम ये फॉलो कर रहे हैं ये इलेक्शन प्रोसीजर्स। हमें अच्छी तरह से पता है कि बड़ी सियासी जमातें जो सिक्योर्ड सीट्स होती हैं उस पर किस तरह से टिकट्स देती हैं, किस तरह से सेनेट्स की सीट्स देती हैं, किस तरह से फंडिंग हासिल करती हैं। 2013 का या 2018 का इलेक्शन देखें, हमें पता है कराची की हैसियत से हमें पता है कि जो सिंध हुकूमत के जो सरकारी करता धरता हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये वो बिल्डर्स के पास जाते हैं, कहते हैं इलेक्शन है, आप इतने पैसे आपको देने हैं। वो पैसे जो होते हैं वो करोड़ रुपयों के अंदर होते हैं जो कि हम देख रहे होते हैं कि पार्टीज़ के लीडर्स के पास जा रहे होते हैं। जो अक्कासी होती है, जो इनके जो अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में जमा किए जाते हैं, वो तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी तक मुहित नहीं है, ये हमें पता है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी होता है, यकीनन ये PTI में भी होता है। तो ये तो तमाम मामलात हैं, ये तो बहुत ही ओपेक है। पूरी सिचुएशन जो है ये बहुत ही यकीनन इंतहाई गैर शफाफ है। और क्या किसी मुल्क ने आइडियल निज़ाम इसके लिए तरतीब दिया है जो कि हम शायद इसको कुछ रेगुलेट कर सके या डॉक्यूमेंट कर सके? देखिए, इसके लिए दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम है। मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर जिस निज़ाम को बहुत आइडियलाइज करता हूँ वो जर्मनी का निज़ाम है। वहाँ पे उन्होंने एक तरीक़ेकार ये इख्तियार किया है कि सियासी जमातों को पब्लिक फंडिंग करते हैं। जिस तरह से आप अपने मेंबरशिप की फ़ीस जितनी जमा करते हैं या जो आपको इलेक्शन के अंदर आपकी जमात को सीटें हासिल होती हैं या जिससे आपको वोट डाले जाते हैं, उसी निस्बत से आपकी वहाँ पब्लिक फंडिंग होती है। और उसके अलावा वहाँ पे टेलीविज़न के ऊपर भी आपको पब्लिसिटी करने की ममानियत है, जिसका मतलब ये है कि आपके अखराजात कम हो जाते हैं। तो ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से सियासी जमातें मोहताज न रहें कॉरपोरेशंस की या इस तरह करप्ट प्रैक्टिस के ज़रिए पैसे जमा करने की। उसका सूरत तो यही है कि आप उनको जितनी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट कर दे सके दें, मसलन उनकी टेलीविज़न के ऊपर, गवर्नमेंट के टेलीविज़न के ऊपर उनको पब्लिसिटी के लिए बगैर किसी खर्च के उनको आके अपनी पब्लिसिटी करने का मौका दिया जाए।
ان کو اپنے آفیسز قائم کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. انڈیا میں سیاسی جماعتوں کو اپنے آفیسز قائم کرنے کے لیے زمین اور ان کے آفس کنسٹرکٹ کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. جتنی بڑی کوئی سیاسی جماعت ہوگی اتنا بڑا اس کا دفتر ہوگا. تو اس قسم کی پبلک فنڈنگ کے کوئی انتظامات اگر ملکوں کے اور وہ ہیں تو وہ تو احمد بلال صاحب یہ جو ہمارے یہاں پارٹیز کی فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں اس وقت کیس تو یقیناً سامنے ہے, پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس ہے, مگر اسی قسم کے الزامات پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پر بھی ہیں کہ ان کی فورن فنڈنگ جو ہے وہ اس میں سوالات اٹھائے گئے ہیں, وہ بھی زیر تفتیش ہے الیکشن کمیشن میں معاملہ. جب ملک کے اندر ہم اتنی شفافیت کو نہیں فالو کر سکتے, نہ اس کا ہم حساب کتاب رکھ سکتے ہیں, بیرون ملک اس کی پراپر آڈٹ رہنا تو بہت مشکل کام ہے پاکستان میں کسی بھی نظام کے لیے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو. اگر الیکشن کمیشن یہ کام کرنے کے لیے اپنے اندر ایک باقاعدہ کیپیسٹی کریٹ کر لے, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک پولیٹیکل فائنانس ونگ بنایا تھا, وہ اگر ونگ باقاعدہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی سربراہی میں موجود ہو تو اس کے سارے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی آڈٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ ایسا کر لیں تو میرے خیال میں بیرون ملک تو یہ زیادہ آسان ہوگا, کیونکہ لوگوں کی باقاعدہ نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ کون شخص جو پاکستانی نیشنل ہے, اور اگر کوئی شخص نہیں ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہو کہ وہ کم از کم ایک حصے کا ہی آڈٹ کر سکے اور اسے چیک کر سکے. اگر وہ ایسا کر لے گا تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا پھر اس کے بعد. مگر احمد بلال صاحب 7 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی تحقیقات جاری ہے فورن فنڈنگ کی, 3 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جاری ہے. جب یہ 7 سال اور 3 سال 4 سال میں بھی یہ جب تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تو آئندہ 4 سال میں کیا ہوگی, تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہی تو بنیادی چیز ہے کہ اگر ریگولیٹر خود اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گا, الیکشن کمیشن اگر خود یا کسی دباؤ میں ہوگا یا کسی کیپیسٹی کی پرابلم کا شکار ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو کام نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے بعد ہم پی ڈی ایم کی 20 ستمبر سے اب تک 4 ماہ کی جاری تحریک کا جائزہ لیں گے. یقیناً اہداف بھی بدل گئے ہیں, گول پوسٹ بدل گئے ہیں, ڈیڈ لائنز بدل گئی ہے, اور اس حوالے سے تمام وعدے وہ خواب جو ارادے قوم کو دکھائے گئے تھے وہ بھی کوئی پورے نہیں ہوئے ہیں. کوئی اچھی تصویر کشی نہیں ہے, مگر بہرحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اپوزیشن کی حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کے اہداف, مقاصد, لائن آف ایکشن بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں. عام سیاسی زبان میں اسے انقلابازی بھی کہا جاتا ہے. حکومت گرانے کے جارحانہ الٹیمیٹم اور سخت گیر ڈیڈ لائن سے تحریک کا آغاز ہوا 20 ستمبر کو, مگر اپوزیشن نے نہ تو اجتماعی استعفے دیے, نہ سینٹ اور ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کیا, نہ ہی احتجاج آج تک ہوا ہے مؤثر, اور نہ ہی لانگ مارچ کا کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے. بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے احتجاج کا رخ حکومت کے بجائے یوم کشمیر اور اسرائیل نامنظور تحریک کی جانب موڑ دیا ہے. احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول کو حتمی شکل دی گئی ہے. 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ میں پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی. 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا جلسہ راول پنڈی میں لیاقت باغ میں کیا جائے گا. 9 فروری کو حیدرآباد میں, 13 فروری کو سیالکوٹ میں, 16 فروری کو پشین بلوچستان میں, 23 فروری کو سرگودا میں اور 27 فروری کو خوزدار میں بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑی ریلی منعقد کی جائے گی. اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا. گویا لانگ مارچ کا فیصلہ اب فروری کے آخر میں چلا گیا ہے. اس کا اعلان نہیں کیا مولانا فضل الرحمان نے. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ 31 جنوری کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جن اسمبلیز سے استعفے اور ضمنی الیکشنز کے بائیکاٹ کے اعلان ہوئے تھے, اب انہی ضمنی الیکشن میں کل پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حمایت سے حصہ لیا. آج بلاول بھٹو نے عمر کوٹ میں پہلے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا کامیابی کا جشن منایا. یقیناً اس موقع پہ انہوں نے ذکر نہیں کیا, شکریہ ادا نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, حکومت کا, کہ شفاف انداز سے الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی کامیابی ملی. میں
उमरकोट के आवाम को मुबारकबाद देने आया हूँ। उमरकोट के आवाम ने कठपुतली को भगा दिया है। उमरकोट में ना पीर का ना मीर का वोट, सिर्फ तीर का वोट बेनजीर। थर में एक आखिरी नेशनल असेंबली का बाय इलेक्शन आ रहा है, वहां से भी हमने इसको भगाना। पीडीएम के क़याम के वक्त से ऐसा तासुर दिया गया था कि अपोजिशन हुकूमत को दिसंबर जनवरी तक घर भेज कर दम लेगी। पिछले 4 माह के दौरान पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो ने मुतअद्दिद बार कौम से दिसंबर या जनवरी तक का इंतज़ार करने को कहा, हुकूमत गिराने के वादे किए और इस हवाले से अब सिर्फ 10 रोज़ रह गए हैं, हुकूमत गिर जानी चाहिए थी। अब तहरीक चल पड़ी है, इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। दिसंबर आखिरी कील साबित होगा इनके लिए, वहाँ से इनका जनाजा निकलेगा। हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। अब लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को, सेलेक्टेड को, नालायक को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। ये जनवरी तक के मेहमान हैं, जनवरी इनका आखिरी महीना है। ये तो खुद जनवरी में घर जा रहा है। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये हुकूमत गिर जाएगी। अब या आर या पार इंशाल्लाह। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये जनवरी से बहुत पहले चलती बने। जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले, बहुत पहले काम खत्म हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े, ये इंशाल्लाह उससे पहले ही घर जाएगा इंशाल्लाह ताला। जनवरी में भी अब महज 10 रोज़ रह गए हैं। देखते हैं कि इस दौरान हुकूमत गिरती है या नहीं। आसार तो नहीं दिख रहे, मगर ये पहली बार नहीं है कि अपोजिशन के रहनुमाओं ने इस अंदाज से हुकूमत की आखिरी तारीखें दी हैं, और ये 2.5 साल की हुकूमत के दौरान ये दूसरी बार हुआ है। अगर आपको याद हो, 2019 में भी अपोजिशन के मेनुअन यही दावे और यही वादे थे। नवंबर 2019 में मौलाना फजलुर रहमान का धरना था, तब्दीली का शोर होगा था, दावे किए जा रहे थे कि दिसंबर 2019 हुकूमत का आखिरी महीना होगा, मगर जोश वलवला समंदरी झाग की तरह बैठ गया। हुकूमत मौजूद थी और मौजूद रही। सेनेटर्स को और इस हुकूमत के इत्तेहादियों को डेडलाइन देते हैं, वार्निंग देते हैं, जनवरी 1 तक, इस साल की एंड तक ये हुकूमत को जाना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो फिर मैं इन जियालों को नहीं रोक सकता हूँ। ये आज़ादी मार्च सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। तब्दीली आएगी, जादू टूना दफन होगा और यूटन दफन होगा। इस हुकूमत को जाना, 2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। ये भी अहम बात है कि पिछले 4 माह के दौरान पीडीएम की जमातों के आपस में खलीज और कमज़ोर फैसला साजी ने हुकूमत को, बयानिए को दरअसल तक़वियत पहुँचाई है। पीडीएम ने मुतअद्दिद फैसलों पर यूटर्न लिया, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीडीएम के फैसलों में तज़ादात का अब खुलकर इकरार किया है। इन जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दे, इस्तीफे इनके मुंह पर मारे, ऐसा ही होगा। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे, 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। खुद इक्तदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? दम मस्कलंद। जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बॉम्ब, और हम सब मिलके फैसले करेंगे कि हमारा एटम बॉम्ब का इस्तेमाल का जो स्ट्रैटेजी वो क्या होना चाहिए। अगर आप आईनी और जमहूरी तरीके के बात करें, वो किसी कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वजीर आजम को हटाएं, और इसी बात पे इंशाल्लाह ताला हम पीडीएम को क़यादत को एक पेज पे लेकर आएंगे। आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। मार्च आ रहा है, अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा।
ان اسمبلیوں کے ذریعے سے اگر سینٹ کے اگلے مرحلے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے. ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا. جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں. پی ڈی ایم کی تحریک 20 ستمبر سے 20 جنوری تک اس نے کیا سفر طے کیا اور آگے اس کا کیا سفر رہے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ، صحافی محمد مالک صاحب کو. بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب. آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جنہوں نے ان وعدوں پہ اعتبار کیا تھا، ان ارادوں پہ یقین کیا تھا جو 20 ستمبر سے ہم سن رہے تھے مختلف حوالوں سے. اس میں تاریخیں تھیں، ڈیڈ لائن تھی، حکومت جانے کے وقت تھے، پھر لائن آف ایکشن تھا، استعفے تھے، سینٹ کا بوائیکاٹ تھا. تو یہ سب کچھ تو بالکل بھی نہیں ہوا. نہیں، میرا خیال ہے کامران کہ وہ تو خود پی ڈی ایم میں بھی بہت سے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اس بات پہ کہ یہ گورنمنٹ اس طرح چلی جائے گی. جب آپ پرائیویٹلی بات کرتے ہیں تو بڑے واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ اس طرح نہیں جا سکتی، نہ جائے گی، لیکن ہم نے ایک پریشر تو بلٹ اپ کرنا ہے. پرسوں میں پروگرام کر رہا تھا اپنا، تو یقین مانے ہم اس کے بعد بھی کچھ لوگوں سے ملا، کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی. ایون جو سینئر ترین لیڈرشپ ہے وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ایک حد سے آگے پریشر وہ بن نہیں سکتا، اور امید ان کی یہ ہے کہ شاید ہم نے جو اتنا بیانیہ بنا دیا تھا، اور یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم آرمی لیڈرشپ پہ اتنا پریشر کریٹ کر دیں گے. جب نام لے کے انہوں نے کہا آرمی چیف کا، ڈی جی آئی کا، سب کا نام لے کے بھی کہا، ان کا خیال تھا کہ اتنا پریشر بن جائے گا کہ سم تھنگ ول گیو. وہ پریشر وہاں پہ نہیں ہے اس طرح، اور یہ ان پہ بھی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ایشوز اٹھ رہے ہیں. اب یہ جو 19th والا ہوا، یہ جو آج والا ایشو تھا الیکشن کمیشن کے مگر مالک، اس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں پبلک پارٹیسپیشن کے لحاظ سے بھی ایک بہت ہی ایک ڈیزاسٹر تھا، کیونکہ جتنی مختصر یہ گیدرنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے لیک آف انٹرسٹ، عام پاپولر رسپانس اس میں نظر نہیں آیا، یہ تو کچھ اور انڈیکیٹ کر رہا ہے. نہیں، یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا پیٹر آؤٹ کرنا، آہستہ آہستہ میرا خیال ہے بڑا فرق پڑ گیا موومنٹ کے اندر. جو ایک باری ایک مومنٹم آیا تھا شروع کے 2-3 جلسوں میں، اس کے بعد وہ بالکل پیٹر آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے جو بھی ہے نا، لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. مولانا صاحب ہے، سب سے زیادہ بڑی بات کرتے ہیں استعفوں کی. ان کے بھائی ابھی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے KPK میں. ان کے صاحبزادے جون سے ہیں، وہ بھی MNA ہیں. ان کے ایک بھائی سینیٹر ہیں. خود وہ اب بات کرتے ہیں کہ اب ہم الیکشنز لڑیں گے، سب کچھ ہوگا، اب ہم JUI بھی لڑے گی. یہ ان کا میسج اتنا مکسڈ میسج ہے کہ پیپل آر گیٹنگ کنفیوزڈ. آپ نے اگر ایک باری کوئی تو اس میں سے پارٹی اپنا کلیئر سٹانس لے، جب جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی ہم اب مشترکہ فیصلے ہوں گے. پیپلز پارٹی کلیئر تھی پہلے دن سے، انہوں نے کہا تھا دھرنا نہیں کریں گے، آج تک دھرنے پہ نہیں آئی. انہوں نے کہا تھا ہم استعفے نہیں دیں، آج تک استعفے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز میں حصہ لیں گے، ضمنی میں وہ لے رہے ہیں، اب سارے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا سینٹ کے الیکشن میں بھی لیں گے، اب سارے. یہ اب باتیں کرتے ہیں میدان خالی نہیں کریں گے. تو مجھے یہ بتائیے، جب یہ فیصلے ہوئے تھے کہ ہم استعفے دیں گے، سب کچھ تھا، تب نہیں پتا تھا کہ میدان خالی ہوگا؟ کیا تب اپوزیشن کو نہیں پتا تھا؟ اب ایک نیا لائن آف ایکشن آیا، حالانکہ اس میں اب یہ آیا کہ یوم کشمیر ہوگا، چلے وہ بھی ہوگا. اسرائیل نامنظور تحریک ہوگی. تو یہ اسرائیل نامنظور تحریک، پاکستان میں کیا اسرائیل منظور کوئی تحریک چل رہی ہے یا حکومت نے کچھ کہا ہے کہ وہ منظور کرنے والی ہے؟ اس وقت یہ پی ڈی ایم کی جو ڈائریکشن ہے یا جو تھا کہ حکومت کو گرائیں گے، اس سے اسرائیل نامنظور اور یوم کشمیر تو ایک ریچول ہے نا، 5 فروری کو ہوتا ہی ہے ظاہر ہے. نہیں، یہ آئی تھنک پنڈی جانے کے لیے لیجٹمائز طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیال نہیں تھا اپوزیشن کو کہ جب پنڈی کے انہوں نے بیانات دیے تو ان کا نہیں خیال تھا کہ DG جون سے ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے دیں گے آگے اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے جی ہمیں فوج کو اس پہ نہ لائیں، پنڈی آپ کا آنا بنتا نہیں ہے. ساتھ انہوں نے لائٹ ہارٹڈ کہہ دیا آپ آئیں گے تو ہم آپ کو چائے پانی پلائیں گے. یہ اب پنڈی جانے کا میرا خیال ہے ان کا لاسٹ وہ ایک طریقہ ہوگا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک، آپ دیکھیے گا یہاں تو آج بلاول نہیں آئے. اگر یہ پنڈی کی بات ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی سرکردہ رہنما اس میں نہیں آئے گا، بیکاز یہ ایک آخری فرسٹریٹڈ بیریئر ہوگا جس کو یہ توڑیں گے. فرق نہیں پڑنا ابھی. لیکن سب سے بڑا خطرہ کامران، خطرہ گورنمنٹ کو اپوزیشن سے نہیں ہے، خطرہ گورنمنٹ کو گورننس کی کمزوریوں سے ہے.
وہ سیریس خطرہ ہے گورنمنٹ کے لیے. اپوزیشن کا ایک ڈسرپشن رہے گی, خطرہ نہیں ہے. آپ نے کیا نوٹس کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اسٹیپ بیک کیا ہے پرہیپس کہ یہاں کی سچویشن, پھر ان کا جو اپنا ایک نیریٹو تھا, پھر یو کے اندر بھی ظاہر ہے کہ پوزیشن ان کی اب کوشچن ہو رہی ہے. مجھے اب ایک بتائیں, کیا آپ کچھ چیزیں بعد میں پتہ لگتی ہیں, کیا آپ جینورلی سمجھتے ہیں کہ شاید خاقان صاحب کو بھی آؤٹ آف دا بلو اجازت مل گئی امریکہ جانے کی ایک ایسے مرض کی عادت کے لیے جس میں آپ مریض کو مل نہیں سکتے؟ کیا ان کا لنڈن میں رکنا پیورلی ویسے ہی تھا؟ ضرور بیہائنڈ دا سینز باتیں تو ہو رہی ہیں, بیہائنڈ دا سینز میسیج تو ایکسچینج ہو رہے ہیں, لیکن ایسی چیزوں کا پتہ کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے. آپ اور میں بیٹھ کے ازمپشنز کر سکتے ہیں, لیکن چیزیں تو چل رہی ہیں نا بیہائنڈ دا سینز. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیہائنڈ دا سین ایک کیلکولیٹڈ بیک سٹیپنگ ہے, سٹیپ بیک کر رہے ہیں نواز شریف اور پوری اپوزیشن؟ مجھے اور کی وجہ سمجھ نہیں آتی. جب آپ نے اپنا بیانیہ اس ایکسٹریم پہ ایک باری لے جائیں کامران کہ آپ کچھ گلاس سیلنگز ٹوٹی پاکستان میں, آپ اور میں یہیں پہ ہماری عمر گزر گئی ہے. کبھی یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ آرمی چیف کا بھی نام لے کے, ڈی جی آئی کا بھی نام لے کے, جرنیلوں کا نام لے کے اور ٹارگیٹڈ کیمپین چلے اور وہ کرشنڈو اتنا کر دیا جائے کہ آپ کو لگتا تھا کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا. پھر آپ بیسک چیزوں سے بھی بیک سٹیپ کر جائیں, آپ ریزگنیشن سے بیک سٹیپ کر جائیں, بلکہ ریزگنیشن نہ دینا تو دور کی بات ہے, ٹوٹل یو ٹرن کر دیں الیکشنز میں حصہ لینے کا. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ڈائریکٹ اٹیکس ہیں مریم کے, نواز شریف صاحب کے, وہ اب بڑے میوٹڈ ہو گئے ہیں. ابھی جب نواز شریف صاحب کا بیان آیا یہ اس کے اوپر بھی فنڈنگ کیس کے اوپر, اس کی لینگویج اور پہلے لینگویجز دیکھ لیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ بھی ملے ہیں نواز شریف صاحب کو وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بالکل نان کمپرومائزنگ موڈ میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے وہ نہیں ہوں گے, لیکن بلاول تو یہی ہیں, باقی لوگ بھی یہی ہیں, خود مولانا صاحب بھی یہی ہیں. یہ کافی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں, اور کانٹرڈکشنز سیاست میں ہمیشہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ وجہ کبھی آپ کو مجھے دیر سے پتہ لگتی ہے, کبھی لوگوں کو جلدی پتہ لگ جاتی ہے, لیکن کوئی وجہ ہوتی ہے تو رویے بدلتے ہیں, رویے ایسے نہیں بدلتے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.